देना होगा मजदूर एक हो मैडम जवाब दो मैडम जवाब दो বালাবাড়ি ডিভিশনের শ্রমিকদের ফের পাট্টার দাবিতে আন্দোলন, আলোচনার পর স্থগিত ঘেরাও। ফের পাট্টার দাবিতে এদিন মালের বিএলআরও অফিসে ঘেরাও করে বিক্ষোভে সামিল হলেন রানীচেরা চা বাগানের বালাবাড়ি ডিভিশনের শ্রমিকেরা। জানা গেছে, রানীচেরা চা বাগানের শ্রমিকেরা পাট্টা পেলেও বালাবাড়ি ডিভিশনের প্রায় 460 জন শ্রমিক এখনও পাট্টা পাননি। কিছুদিন আগে এ বিষয়ে বিএলআরও অফিসে গিয়ে শ্রমিকেরা কারণ জানতে চেয়েছিলেন। তারা বলেছিল, বুধবারের মধ্যে সমস্যা সমাধান না হলে আমরা বৃহস্পতিবার অফিস ঘেরাও করব। সমস্যা সমাধান না হওয়ায় আজ সকাল 11:30 নাগাদ ঘেরাও কর্মসূচি শুরু হয়। ঘটনাস্থলে মাল থানার পুলিশ নিরাপত্তা মোতায়েন ছিল। প্রথমে শ্রমিক প্রতিনিধিরা বিএলআরও আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেন। আধিকারিক তাদের জানান, আগামী 11 তারিখ থেকে সার্ভের কাজ শুরু হবে। তবে তাতে শ্রমিকেরা সন্তুষ্ট হননি এবং বিক্ষোভ চলতে থাকে। এরপর দুপুর 2টো নাগাদ বিএলআরও প্রীতি লামা নিজে বাইরে এসে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। पट्टा का प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है। हाँ, पट्टा का एक भाग का पट्टा हो गया, आप लोगों का जो पोर्शन है उसमें भी पट्टा होगा। इसके लिए हम लोग सर्वे का डेट 11 तारीख से नेक्स्ट मंगलवार से शुरू होगा सर्वे। हाँ, उसके लिए डेट फिक्स किया है 11 तारीख से। इसी संबंध में हमने मैनेजर को चिट्ठी भी किया है सर्वे के लिए। तो हम लोग 11 तारीख को जाएंगे आप लोगों के वहाँ पे सर्वे करने के लिए। जैसे मैंने उन लोगों को बताया, आप लोग वहाँ पे रहिएगा, हम लोग आएंगे, आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी रेडी करके रखिएगा, हम लोग वो डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करके लेके आएंगे। फिर उसके बाद ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जब पट्टा रेडी होगा आपको हम बताएंगे। ठीक है, 11 तारीख नहीं ठीक नहीं है, क्योंकि जब 11 तारीख को जाना ही था तो हम लोग को आंदोलन को रुकने का था आपको। तपाईँलाई एक दिन अगाडि या त 2 दिन अगाडि इन्फर्म गर्नु पर्थ्यो। तपाईँले आफ्नो मनमर्जी गरेर आज यतिजनाको हाम्रो लोकडाउन भयो, हाम्रो रामचरण भयो, यो चिज त तपाईँ मेसेज गर्नु सक्थ्यो। यसमा हामी एग्री छैन, हामीलाई पट्टा कहिले दिन्छ त्यसमा एग्री छैन। কিন্তু শ্রমিকরা তাতেও পিছু হটেননি। 2:50 নাগাদ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি উর্মিলা মাতব্বর, সহসভাপতি সুশীল কুমার প্রসাদ এবং ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আরমান আরশা। দীর্ঘ আলোচনার পর সুশীলবাবু শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে আন্দোলন স্থগিত করতে রাজি করান। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের আশ্বাসের ভিত্তিতে এদিন বিকেলে শ্রমিকেরা ঘেরাও কর্মসূচি তুলে নেন। जब जा रहे बोलता है कि हमको 1200 लेबर का 1200 × 5 6,500 डिसमिल हम ऑलरेडी एनओसी दे चुका है, तो अब हम एनओसी क्यों देंगे, हम तो 1200 लेबर का दे दिए हैं बोल रहा है। तब इन लोगों को लग रहा है कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। नहीं, उन लोगों का तो सेक्शन मुझे तो पता है ना, मैंने हम तो मैडम हम तो लेकिन हम लोग तो बालाबाड़ी का लेकर के आगे भी आपको बोला कि बालाबाड़ी जब भी देखिए ना, यहाँ पे बालाबाड़ी के लिए हम लोग चिट्ठी किया है। देखिए, बालाबाड़ी क्योंकि पहले नहीं हुआ था, लेकिन उनकी मीटिंग में मैनेजर नहीं आ रहा है, आप भी जानते हैं। हम तो इसलिए हम फिर चिट्ठी किए, हम जाएंगे इस बार। पट्टा तो बांटने समय ही ना देखिए, 4 डिवीजन में सब तरफ पट्टा डिस्ट्रीब्यूशन, आज ये समस्या ही नहीं, एक ही पार्ट में हो गया है। पूरा बालाबाड़ी पूरा वंचित ही रह गया है। नहीं वंचित नहीं होगा ना, हम लोग कोशिश तो जारी है। प्रोसेस तो है, प्रोसेस तो आप और बगान में भी देंगे, लेकिन 800 पट्टा बांटने में 200 भी इधर भी मिला होता तो इन लोगों को भी लगता है कि 200 हमको भी और मिलने वाला है। एक ही बार बनছে বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, এই জিনিস আমি কিন্তু বারবার বলি, পাট্টা হলে সব জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট, আমাদের মিটিং এর মধ্যে বলি, একই সাইডে পাট্টা চলে যাচ্ছে, তখন কিছু লোক বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। 4টা ডিভিশন থাকলে 4টা মধ্যে আমরা তো প্রথম বিওবিএস এ বলছিলাম এই বিষয়টা, सब पट में हम लोग बोला हुआ है। রানীচেরা সব জায়গায় ডিভাইড করে দেন। রানীচেরা সবই কবে হয়েছিল, এই যে সার্ভেটা আমরা করেছিলাম কখন করেছিলাম? सर्वे में हम लोग देखिए 1200 लिस्ट दिया, मैनेजर एनओसी दिया, हम लोग उतना तक इन्वॉल्व है। तो মেম্বার্স আমরা ওয়ার্কার্স আসছি বালাবাড়ি থেকে। ঘটনা হলো আমরা বিগত 31/10/2025 আসছিলাম এখানে কি আমাদের পাট্টা কেনা হচ্ছে না বলে, কিন্তু আমাদের বলের ম্যাডাম তখন বলল জমিনের এনওসি আমাদের বাগান থেকে দেওয়া। আবার তো আমাদের জমিনের পাট্টা রানীচেরা টি গার্ডেন থেকে অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে 1260 মেম্বার্সের, মানে ওয়ার্কার্সের। তার মধ্যে উনি বলতেছে এনওসি না দিলে আমরা কি করে করব। ঠিক আছে, আমরা মানলাম। তারপরে আমরা একটু ওদের বলের ম্যাডাম ডিসকাশন করলাম অফিসে, তখন ও লিখিত রূপে দিতে বলল।
লিখিত রূপে দিতে বলে আমাদেরকে বললো আমি লিখিত একটা দাও, মাস পিটিশন দাও। আমরা মাস পিটিশন দিলাম, দেওয়ার পরে আমরা এক সপ্তাহ উনিকে আমরা সময় দিলাম। সময় দেওয়ার পরে উনি আমাদেরকে এক সপ্তাহের মধ্যে একদিনও ফোন করে বা কোনো মেসেজ, কোনো লেটার, কোনো ইউনিয়ন, কোনো দিয়ে আমাদেরকে মেসেজ করলো না।